जो मजहबी जमातें हैं उनके जो बड़े बड़े करता धरता हैं उनका किरदार क्या है। पहले कहीं लेक्चरर होते थे किसी कॉलेज में केपीके में और वहां से वो निकाले गए थे, किसी लड़के के साथ बदफेली करते हुए पकड़े गए थे। काजी हुसैन अहमद पागल खाने यानी मेंटल हॉस्पिटल में भी रह चुके हैं। गोली मार दो, उड़ा दो इनको। ये है मजहबी स्कॉलर्स, इन्होंने मजहब सिखाना है हमें। ये मजहब का राग अलापने वाले, इन्होंने आपका मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। असल में इनका किरदार अंदर से इंतहाई घिनौना है। इमरान खान एक सच्चा और सुचल इंसान है जिसमें इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। बोले ना बोले, शाहीन तो बोलेगा सच। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल सच्ची गल में खुशामदीद कहता हूं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान से मेरी मोक्किला ने एक वीडियो मुझे मौसूल करवाई है। जो वीडियो मैंने देखी और मुझे इंतहाई अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई कि हमारे मुआशरे में जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, जो मजहबी जमातें हैं, उनके जो बड़े बड़े करता धरता हैं उनका किरदार क्या है। ये पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा कर लें, उसके बाद मैं आपसे हम कलाम होता हूँ। मियां तुफैल के बाद जो अमीर जमात बने थे काजी हुसैन अहमद, ये सवात में लेक्चरर थे ज्योग्राफी के। सोडमी के इल्ज़ाम में वहाँ से निकले थे, एक लड़के के साथ ज्यादती करने के इल्ज़ाम में सोडमी के इल्ज़ाम में निकले थे और 2 दफ़ा पागल खाने में एडमिट रहे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ढकी छुपी नहीं। बल्कि उस जमाने मुशर्रफ था तो मैंने ये अखबार में ये एक इंटरव्यू में कहा था कि ये 2 दफ़ा पागल खाने में रहा। उसके बाद मुशर्रफ ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई तुमने ये बात कही कि मैंने कही पागल खाने से रिकॉर्ड निकलवा लो तुम, मेरे से क्या पूछ रहे हो तुम, इससे निकलवा लो। तो निकलवा के देखा। फिर एक मीटिंग में काजी साहब ने कुछ बकबक की तो उसने कहा मैं तुम्हें वापस पागल खाने में दाखिल करा दूंगा, ज़्यादा बकबक की। चुप हो गया बिल्कुल खामोश। ये सारे बदकिरदार लोग, सिर्फ मजहब का लिबादा इन्होंने इसलिए ओढ़ रखा है कि लोगों को लूट मार कर। जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, वीडियो आप देख चुके हैं। ये जो साहब बात कर रहे हैं ये जमाते इस्लामी के जो बानी थे मौलाना मौदूदी, ये उनके साहबजादे हैं और ये वो बात कर रहे हैं। इन्होंने ये बात की है कि मियां तुफैल जो अमीर थे जमाते इस्लामी के, उनके बाद एक अमीर बनते हैं जिनका नाम था काजी हुसैन अहमद। अब ये बता रहे हैं, वीडियो में आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं कि काजी हुसैन अहमद जो हैं वो पहले कहीं लेक्चरर होते थे किसी कॉलेज में केपीके में और वहां से वो निकाले गए थे। और निकाले क्यों गए थे कि वहां किसी लड़के के साथ बदफेली करते हुए पकड़े गए थे। यहां तक ये बात कर रहे हैं, गालिबन इनका नाम ये जो बात कर रहे हैं मौदूदी साहब के साहबजादे फारूक मौदूदी शायद इनका नाम है। तो ये वो बात कर रहे हैं कि काजी हुसैन अहमद पागल खाने यानी मेंटल हॉस्पिटल में भी रह चुके हैं और काजी हुसैन अहमद किसी जमाने में अमीरे जमाते इस्लामी थे। अब आप अंदाजा कर लें हमारे मुल्क में
کس طرح سے یہ مذہبی سکولرز جو ہیں، میں سبھی کو برا نہیں کہہ رہا اور نہ ہی مجھے یہ حق ہے، یہ تو ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی اور میں نے دیکھی تو پھر میں مجبور ہوا ہوں یہ بات کرنے پہ۔ یہ مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے، یہ مذہب کی باتیں بڑھ چڑھ کے کرنے والے اور یہ بڑی بڑی داڑھیاں رکھنے والے، بڑے بڑے حجروں میں مسجدوں میں ہر وقت رہنے والے، ان کا یہ کردار ہے ہمارے ملک میں، اور یہ رہنمائی کریں گے۔ یہ جو بڑے بڑے حافظ قرآن بنے پھرتے ہیں، آ کے تقریر کرتے ہیں تو تھرٹ کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، گولی مار دو، اڑا دو ان کو۔ یہ ہے مذہبی سکولرز، انہوں نے مذہب سکھانا ہے ہمیں۔ تو میرے پاکستانیوں، اپنی آنکھیں کھولو، آپ کے گرد جو یہ حالہ بنا ہوا ہے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے، یہ جو جادوگر اور یہ جو خبیث لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے باز رہیں، ان سے اپنی جان چھڑائیں۔ یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے آپ کی حکومت کو، آپ کو چلا رہے ہیں، ان کے کردار انتہائی گھنونے ہیں۔ یہ مذہبی گھرانوں میں پیدا ہونے والے، یہ مذہب کا راگ الاپنے والے، انہوں نے آپ کا ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ شریف فیملی باتیں کرتے ہیں مذہب کی، یہ زرداری فیملی مذہب کی باتیں بڑی کریں گے، یہ اپنے آپ کو شو کریں گے کہ ہم بڑے لبرل ہیں، اصل میں ان کا کردار اندر سے انتہائی گھنونا ہے۔ ان کو گھروں میں چلے جائیں، ان کی جو رفقۂ کار ہیں ان کو دیکھ لیں، یہ اپنی بیویوں کے لیے پردہ بھی کریں گے، سب کچھ کروائیں گے، لیکن دوسروں کی عورتوں کو کہیں گے یہ لبرل ہو جائیں، لبرل بات کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو اس لیے میں نے آپ سے یہ بنائی ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ عمران خان ایک سچا اور سچل انسان ہے، جس میں انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اگر وہ مذہب کا نام لیتا ہے تو اس میں منافقت نہیں ہے۔ ان منافق مولویوں کی طرح جو حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں اور آ کے تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو گولی مار دو، اس کو گولی مار دو، عمران خان ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے سرے دست عمران خان اور پاکستانیوں، عمران خان کو جیل سے رہائی کرواؤ، یہ جلسہ کھیلنا بند کر دو۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد شاہین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔